हेलो बंधुरा बहुत दिन धरे ब्लग भिडियो करी आज एक ब्लग भिडियो लिये एलाम एनाके सामने और ब्लग भिडियोटा हलो एक बाटार मध्य आगुन दितेछे देखुन किभाबे बाटात आगुन देय केटा केटा देखछुन ना आज के भालो करे देखे राखुन किभाबे आगुन देय अलरेडी आय पाइछि देखुन किभाबे आगुन दितेछे और एटा डाम सिमडी बाटा एटार जन्य सिमडी दूध देया जे डाम सिमडी बाटात काम करছে হে তো খবর হবই কিভাবে আগুন দেয় যদি দেখে তাই আর যদি না দেখে তাই তাই আজকে দেখে লুন বাটাত আগুন দিতেছে আর এই বাটাটা হলো অরুণাচল সিটিএস বাটা এখানে সবাই দেখতে থাকুন ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখে যাবেন